Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon apa jerik lo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jebang nili thare jit kramsa non birta thepi lang pon eksinang. Karbi rong barim along le ang tan pen ke bang kebi ke che suatum long le ke chrai de ji phan kabori. Bokajen ML Dr. Numor Mumin pen borpung lepen tarapung hafaran kahumridam. MSC sang pikadom terang piari deng pent hanjang langso hichia dung herlong se ke celang hem kimikang pupon. Non puthot birtang ton pen lang poneng sinang. La horizon Karbi rong bari malong ang tan pen kebang kebi ke chia suatum long le ke cerai etji aphan ka bor ipon. La son si kedam tang surina kreisir ka baseng kan ban si le bangso arong seng pon lo. Bon sami adung rai ke do kebi ke chia suatum ka purno piga jok ma de ka tang nak piga jok si. Karbi etum hemri ke chikim tang ahem an sami adung rai ke do kebi ke chia suatum ahem pipi pon lapsi ating sar nuanta inghu pon lap titilu. Karbi arara tumpen rong te sengdam si hemri chikin ponlo bon sami atung arai ke do kebi ke che so tum bangke Karbi atum chukim tang a hamsta pipi pon lap la pe ting sar nung ta inhu pu pon lap liputang te lai kebi ke che so tum la pon ke seplang ha de liputang te kun naman selang litum la puan a jakong ke chelong lo charju me ason si na mandet lo kebi ke che so tum Karbi a hem bang pak si pipi pon lap la pera tingata in hipu pon lap lipotang te lai kepi ke che sotum ili Karbia rada phanke nanglang roba sonsi nang mander tanglo la pen Nagaland border ka chika nona jok pensi kai ke ta kepi ke che sotum ke do along li anbangki ki parlo pon lap chi phansi amek stmi civil orden tilo lasi jongsi land and revenue department mari Karbinglong Thomas council team Karbinglong atom pen kelang tun pangkrebi liputang te mate RD pidunte de liputang te ki ongtung jasmet Nagaland border Karbinglong arlo keng sang asuk atum kecerai labji angring setan khangchang lubusi pachini dun tak la horizon Karbi rong barim mate non four lane jitu lengri la horizon bagan along krong plutpen lasu bypass four lane ka bonayari dak nilitum 2019 aningkan Karbi rong barim punilitum ki sengdo lasu long sinon nilitum karja from ge daklo lasi nilitum pini labangso nanglitum media hoipen Karbi Anglong rada phan mate Karbi Anglong autonomous council phan particularly nilitum akisung ke boyalam kache than kangtung bang lalo je nilitum pini ladak karjap ke nilitum khai farmansi nang karja nilitum 2019 ningkan dak Bukazan MSC constituency andar ke Ladak Dimapur penceng lok has suri hajan anle Karbia rong I rong dawe apen Karbia don I don tawe Karbia voters inu nat tawe ladak nilitum labangke nanglitum phan mane challenge ta nilitum mari un lapu part ke litum voter ID I pak nat kachi ot permanent settlement Karbi dalong lelo highway pen lapuar e na thuge dak Dimapur Nagaland gate pen has suri hajan plute near about 12-13 kilometers do laso dak ke litum marat inut tawe laso kemat hapensi nilitum hadak difu penda do lapen Karbi Anglong atok anu penta nilitum cicini fircang bong ke pinangan tum nilitum do apen non mata nilitum along pinangan song klembo matum sitame nilitum long tame do lapen dak arong asor tum tame do nilitum khai phan pumat hapensi isi bakke nilan bang chilon lede 00 nilan bakke nilitum Karbi Anglong ripu set ke ilitum Karbi rong I rong ta avi po anbang nilitum mata chechak no daklo pen chini lor ben claim cleared pulote chok che pusi dak no nilitum karja bom dim bangke hakko penta dak la horizon bagan poke 1943 ba 42 la sona akahani ta hai pol dak bagan nang kangni ilitum district mata long lelang wafisita dak nilitum non ke do bom long bang nilitum rong ke sengi po planning ke en long bangke hakko penta isia nampi la pen dak ilitum pusar pisaratum komamane nanane sinon sorejan balibothar penceng lokha nanane hidipi dilai sila dakatum ta kat eta sonla thela bagan nanga khulilo pupen laso bagan authority tum hala so hud manager tum penceng lok elitum pusar pisar tum hanang plungetlo lasila haya kahani ching thunsi la haya history ching thunsi nelitum tame mek pranglo lapen ke ipopua hud tame hantu kang lok mehe kang lok penceng lok labang so ram long ke
haku pen tai litum ma dim lo po arong man pusi nilitum ta che than arjudun long la sonta la pen nang litum ma da thek long po dake bagan pura sa rong irong ta veda dake pura rama jo side lasi non bangke nilitum bikhek koi kachi bohong bangke bagan authority tumpen pini nilitum che bohong nang ko kason lo nilitum la dak 2019-20 alom nilitum dak don throk sikep so se Karbi rong ekdom nilitum ting palok sarlo wai phit sitame te bok te rai keche ke bea so tum ilitum Karbi rong dak nang do kok te ilitum ki do sung krung po pu mathapen ting pen cheng lok ko pima hem kechibi a hormu hortar anta alang litum bang ing hupon jablo la sopen nako wang 2022 ningkanta je council election ta nang le rok lo la so frang nilitum pine mat angke ilitung chichini lo council election plote inu di krong mat dun thu jabli lo masi pula ben nilitum la dak rong ke sengi long ta isia ke derason do lo wa phisa pini bang nilitum mukha mukhi mate chepe proof ason lo bagan authority tumpen la bangke alang litum nang chithana bangke omphuing tipia group dak bagan long ke litum chini ja high court long a case tame do bom lapen council land and revenue department long tame joint secretary under sta a case ta hearing bom ko matong ke haine matong ki rem ne la bang ke council sort decide tek thelang woi phi ta towar ke nang krong plut lo ladak towar bang mane bang pupo compensation bang ka amuka pele sigen mane bang pupo omphu pupo ne nat athu long le la se halatu mang ka chi bohong non happen ka lo chi bohong totlu actually bagan namalik wek ke hako ke इली तुम पुसार तुम लो तो ठीक है हला ले सियालाम लो सितमे डॉक्यूमेंटेशन अपन बागान का सोलाई बंग हसुद घाटक अटुम जितु अनिमित्र घाटक लापेन को पिपिना घाटक दोलांग लातुम बांके हनुमान टी कंपनी पुने पिने तुम भान चेजोर दिकांग दलो पेन हाला तुम ता इसे एनजीओ भान पीदेरलो लासो एनजीओ लोंग ओमपुइंग टिपि अपिना हाला सह रबिन ब्रह्म पिपिने लातुमांग बंग पैसा के पिदन बांके पेले पुलोने को पिलोने लाहाय लातुमांग बंग अलाम निली तुम किपु दुंजी अलाम अवे लका अलांग तुम पर्सनल में बांग बागान अथॉरिटी पेन पुलो हेम हुम फोट्रक दो निली तुम चोर एडलो सिदा निली तुम निको आलो नंगा प्रोटेक्ट दन पो अथे लाहाय आ हेम जितु की चोर एडा हेम लोंग नंगी दोई के अल्टीमेटली के मोके आदिवासी तुम दा कली के दोई के हाला सो के चे के बेया सो तुमसी दुकान चुबी पो टायर दुकान चुबी पो सोना सोना दुकान चुबी पो मोला हाय तुमसी इलेक्शन नंग थुरपो नंग हाय पो लासी आ कहानी के इली तुम काचे तोंते साइडे लो लदा के लासवा इश्यू बांग ला पुसी लंका इली तुम बिरला पेन ला 8 किलो डिफु डाक डेवलपमेंट लांग चोट बांगे चोक चे मते हाला डिफु पेन आंग पारा को पीसी सुलीमा हाला ता इली तुम के लांग नहीं सी नील तुम माथालो लासी नील तुम इनिंग के ओय ता दो सिता इनिंग के जांगजे दादु इनिंग के ओय इनिंग के जांगजे पांगुए लो नील तुम को ना सी नील तुम का अप्रोच पमा ऑटोनोमस काउंसिल का जगह थे पिक पु बमलो सा नीली तुम लदाख बांके नीली तुम पुई बांके ला तो वार 4 लेन पेन आरवी ना थु फॉरेस्ट गेट पेन ला सो दाक 250 बिघास बाग दोई ला बांके कार्बिया बहालो लाके लगले नीली भानंग पिनंग ने नीली रादांग नो ता पिनिता जाय दाकलो नीली के लोंगले नंग ने सेतामे लादाख कार्बिया दोन फारोहिनी फारो के थम बाग दाक इली तुम रong सेंग पेन आरong अमेन दा नीली तुम इरेलो कार्बी रong बारिम लाहौरे जानपु इरong Karbi atum chikim pon a hemrit an bangki kibi ka chi sutum pipi pon lapsi non bangki lai kibi ka chi sutum biha be para ben pen mat hi chi klo ki ji bi pon chi pan si non alang litum chikim pon bomlo lapen phile ki ji pen omphu ing tipi tum pen si anam pen ki padu pon chi pan si lai khular hui se be pa chikim pusi pa chini pon अच्छा दीमापुर में घर है उसका अच्छा तो उसका साला हमको काम उसका भी पहले भी किया है दीमापुर में जहाँ था अच्छा तो उन्हीं का मतलब उनका साला हमको काम में लगाया जो काम तो करो तो ये बिल्डिंग मतलब ये दुकान तो शिवनारायण चौधरी का बन रहा है हाँ, उन्हीं का होगा शायद उतना अच्छा से मालूम अच्छा नहीं है। माटी आपका दुकान कब से है यहाँ 4 महीना हो गया माटी किसका है माटी तो बिल से लिया है कौन बिल जो डिपो में रहता है उनको भाई है ना उनको भाई उसका भाई जो बिल हाँ उसके लिया था खरीद के लिया ना खतरा में लीज का हिसाब कैसे करते हो कितना साल के लिए 5 साल के लिए Tentang thang ni phai kep ani lakhain khora pon ni lip MSc consensi ke palapon tarapung lapan borpung ant bogajan MLA Dr. Numor Moment ame thang atoy ani pen borpung te pen tarapung hawaran ka humridam lapan ki borpung pen tarapung hawara phan to war ka salam pon je phan ke kedam tang ahut pen semi istimit salam pon lo bon sem labang su istimit ka salam pon tang ka bang ki kom hek a choksi labang so to war ka salam pon je phan masap ki sung to kok lo
lasi non puthora bangso borpung pentarapung atau warga selampon je akim istebet selampon thusi puthot labangso to warga selampon je pan boripon popusi MLA Dr. Numor Mumin pen lamchak chipipon lapan ke borpung hawaralong jongsi MSU school along logo charlie je aso martum do ulupadangte borpung hawaralong semi prabjin pent MSU school stembi bipon pubusi MLA Dr. Numor Mumin pen pharanke thinu lamchak chipipon এনৰোলমেণ্ট যদি নহয় তেতিয়াহ'লে স্কুল ডিউটি লাভ আমি ৰাইজৰ পৰা শুনি পাইছে মানে ইয়াত এখনমান স্কুল থাকিলে ভাল এনেকুৱা কৈছিলে এল পি স্কুলটো আছে ইয়াত LP আছে এম স্কুল এম ই স্কুল আমি অলৰেডি প্ৰপ'জেল দিছে যিমান আমাৰ দৰকাৰ আছে ইয়াতে আৰু যদি এনৰোলমেণ্টটো ঠিকে হয় বেছি টান কথা নহয় Kedamtang MP kelig hut non ki khibo MP Horen Singh Belapen CM Dr. Turam Rong Hangpen borpung lapen tarapung hawara phat but kichu hangdam amai long pen sami borpung lapen tarapung hawara phan ke prabjin pen tawar selam pipon pu selam chak chi pipon lo labang so alam chak alama put hak baki non ki khibom bogosen MLA Dr. Mumin ke thangna chini dundei busi ke thinu pen pa chini pon তাৰ পাছত CM ডক্টৰ তুলৰমা হয় ফিলত কৈছিলে যে বিফৰ ইলেকশ্যনত বৰপুং তাৰপুং ৰাস্তা পুৰা বনাই দিম কৈছে এই কথা আপুনি কি ক'ব স্যাৰ মইতো শুনা নাই এই ফিলত কৈছে যে MP কৈছে CM কৈছিলে মইতো শুনা নাই মইতো নাছিলে মিটিংটো আচ্ছা আজি আপুনি ইয়াত মই যেতিয়া আহিছে মই কোৱাটোহে মই ক'ব পাৰিম বেলেগে কোৱাটো মই কৈ দিলে কিজানি তেখেতসকলে কোৱা নাই ক'লে মোকে ধৰিব পিছত আপুনি আজি ইয়াত আহি কেনেকৈ কৈছিলোঁ আমাৰ চকী হোলাৰ পৰা বৰপুং তাৰাপুংলৈকে এইটো চেংচন হৈছিলে অলৰেডি টেণ্ডাৰ প্ৰচেছ হ'ল কিন্তু বস্তুবিলাক হৈছে কি ইয়াতে বহুতখিনি ব্ৰিজ দৰকাৰ 11 ব্ৰিজ এইটো 4 লেন সেইটো হিচাপত পইচাটো কম গতিকে আকৌ সেইটো কেঞ্চেল কৰি ৰি এষ্টিমেট কৰা হৈছে আফটাৰ MP ইলেকশ্যন এইটো ৰাস্তাটো আকৌ নতুনকৈ ইনক্ৰিজ এমাউণ্ট চেংচন হ'ব ৰাস্তা হ'ব মই 2 days বেক চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ বৰপুং তাৰাপুঙৰ ৰাস্তা তেখেতো এছুৱেঞ্চ দিছে MP ইলেকশ্যনৰ পিছত নেক্সট যিটো বাজেট হ'ব তাত আমাৰ বৰপুং তাৰাপুং ডেফিনেটলি ৰাস্তা হ'ব আৰু এইটো এটা মোৰ কমিটমেণ্ট আছে মোৰ ড্ৰিম আছে কমিটমেণ্ট আৰু ৱৰ্ড দিয়াটোতকৈ বেছি ডাঙৰ ড্ৰিম ইফ ইউ হেভ এ ড্ৰিম দেন ইউ কেন ফুলফিল ইট গতিকে আমি ভাল ৰাস্তাত যাব পাৰে দুখীয়া মানুহবিলাক ইয়াত থকা মানুহবিলাক কেলৈ ভাল ৰাস্তা নাপাব ডেট ইজ মাই জাষ্টিফিকেশ্যন গতিকে আমাৰ ইয়াৰ কাৰণেও কাম কৰিছোঁ 3-4টা প্ৰজেক্ট স্কিমত মই ৰাস্তাটো দিছোঁ কোনটো চেংচন হয় সেইটো আগত কৰিলোঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গ্ৰাম চড়ক যোজনাটো দিছোঁ শীৰ্ষকো দিছোঁ দিছোঁ SOPটো দিছোঁ এতিয়া যোনটো আগত আহিব সেইটোৱে কাম আৰম্ভ কৰিম কাম আৰম্ভ কৰিলে আপোনালোকক লগত লৈ আহিব তেতিয়া খানাও খাম এতিয়াতো ৰাস্তা হোৱা নাই কাৰণে কি খানা খাব হয়নে নহয় তেতিয়া আমি ৰাস্তাটো লৈ আহিম চেংচন হ'ব চবেই ফূৰ্তি কৰিব আমি নাচিব ইয়াতে স্যার যে তারাপুং কিন্তু স্কুল নহয় টিচাৰটো একজন আছিলে সেইকাৰণে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ বহুত নষ্ট হৈ আছে আহিছোঁ মই গোটেই খবৰবিলাক লৈ যাম এইটো ৰিপৰ্টটো এতিয়া ME স্কুল লাগে বুলি কৈছে কাৰণে মই ME স্কুল প্ৰপ'জেলটো দিছোঁ কিন্তু টিচাৰো এনেকুৱা হৈ আছে বুলি মই আজিহে গম পাইছোঁ যদি গম কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে সেইটো চাই লৈ পেলাই যদি টিচাৰৰ তেনেকৈ তাত এজনে আছে ডেফিনেটলি they will get more teacher. It is important যদি এটা ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ থাকিলে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট এডুকেট ষ্টুডেণ্ট আছে যদি 5টা ষ্টুডেণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে এটা টিচাৰে চাফিচিয়েণ্ট যদি ষ্টুডেণ্ট সৰহ আছে মই কথা পাতিম এতিয়া গাঁওবুঢ়াৰ লগতো তাতে তেনেহ'লে লাষ্ট কুৱেশ্যন ছাৰ ইয়াত 12টা গাঁও আছে এটাও এইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব কাম আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টে 1000 যিটো ছাব চেণ্টাৰ অসমত দিছে তাৰে ভিতৰত বোকাজান LICটো বহুত আহিছে গতিকে তাৰাপুং আছে ওৱান অফ দেম বেছি আহিব নেকি এইটো অলৰেডি টেণ্ডাৰ প্ৰচেছ কামেই আৰম্ভ হ'ব এইটো কামেই আৰম্ভ হ'ব ছাব চেণ্টাৰৰ কাৰণে গতিকে মোৰ যিখিনি কৰিব পৰা যায় আপোনালোকে কুৱেশ্যন সোধাৰ আগতে সেইখিনি কাম কৰিছোঁ অনলি ৰোড ৰাস্তাটোহে আমি এতিয়ালৈকে পৰা নাই গতিকে এইটো বহুত টকাৰ কথা গতিকে 60 কিলোমিটাৰ তেনেকুৱা কৰি পেলাই এইফালে 26 সেইফালে 56 হ'লে আপোনাৰ 54 কিলোমিটাৰ আকৌ এটা পাঞ্জান ফালৰ পৰা আহিছে সেইটো 22 কিলোমিটাৰ গতিকে মোৰ দেন 60 কিলোমিটাৰ 70 কিলোমিটাৰ তো আমাৰ MLA ফাণ্ডত আমি 10 কোটি 15 কোটি পাই তেতিয়াহ'লে মোৰ গাঁওফালে 1 কিলোমিটাৰ আছে মোৰ ফালে 1.5 কিলোমিটাৰ সেই সৰু সৰু ৰাস্তাবিলাক আমি ফটকৈ দি দিয়ে ভাল পায় দীঘলটোত দিব গ'লে সেইটোতো 5 বছৰত
মোৰ যিমান পাব সেইটো চব কিছু ইয়াতে গুচি যাব বাকী মানুহখিনিও গালি পাৰিব ইয়াতো কাম কমপ্লিট নহ'ব চবফালে আধা আধি হৈ থাকিব গতিকে কেলকুলেটেড ডাঙৰকৈ প্ৰজেক্ট আনিব চেষ্টা কৰি আছোঁ ডেফিনেটলি পিপলক thang ni pai krisi ani ada por pai kepa por malompen hanjang langso i thia dung headlong ke do essential health center mat clinic and diagnostic kimikang pupon jai meg along pen rupsing rong pi ahin pen si aluhi tum phan pa chini pon aluhi sarpia man pen msc sangpi kadom terang pi chitong dun pen si labang su clinic ahem semi i pu pi pon lo Labangso klinik kang pupon ahut stame surupathar cases sarad be dilip terang pratap rongphar cases rong asar kamalana kanta be bazar committee pen himari tokbi high mount junior college a principal dilip kumar lekthe lapen ka prek man ping da chitong dun Labangso klinik along pen sekelang ponji atum lamge dr harbarmon itigathar dr padmasuri rong hangpi lapen ki kisu ke chelang ason cbc with pbs lft kft serum electrolyte egc TFT, FNCA lapen urine test hai hui semi kelang porawar sailong ponji. Labangso hawara ratom pen semi non mangke tong se kot pen kesu kelang ponji aphan varsai ki pipon thepot labangso hawara ratom pen Dr. Harbamon itika tharpan ka churu pajir pon. Pini Karbi Longri Abirta bangke lanpan sikang ton pagilo do me thangme kardom.